The Three Gary Debs, a Sherlock Holmes adventure read for you in both Indonesian and English. Please remember to check our extensive playlist section to find great listening material for all the languages you are studying. Now please enjoy the audiobook. It may have been a comedy or it may have been a tragedy. Nah, mungkin itu sebuah komedi atau mungkin itu sebuah tragedi. It cost one man his reason, it cost me a bloodletting, and it cost yet another man the penalties of the law. Peristiwa itu merenggut akal sehat seorang pria, membuatku kehilangan darah, dan membuat pria lainnya menanggung hukuman dari undang-undang. Yet there was certainly an element of comedy. Namun tentu saja ada unsur komedi di dalamnya. Well, you shall judge for yourselves. Baiklah, kalian boleh menilai sendiri. I remember the date very well, for it was in the same month that Holmes refused a knighthood for services which may perhaps someday be described. Aku mengingat tanggalnya dengan sangat jelas, karena itu terjadi di bulan yang sama ketika Holmes menolak gelar kebangsawanan atas jasanya yang mungkin suatu hari nanti akan diceritakan. I only refer to the matter in passing, for in my position of partner and confidant, I am obliged to be particularly careful to avoid any indiscretion. Aku hanya menyebut hal itu secara sepintas, karena dalam posisiku sebagai rekan dan orang kepercayaannya, aku wajib berhati-hati untuk menghindari ketidakbijaksanaan apapun. I repeat, however, that this enables me to fix the date, which was the latter end of June 1902, shortly after the conclusion of the South African War. Namun aku ulangi bahwa hal ini memungkinkanku untuk menetapkan tanggalnya, yaitu akhir bulan Juni 1902, tidak lama setelah berakhirnya Perang Afrika Selatan. Holmes had spent several days in bed, as was his habit, from time to time, but he emerged that morning with a long foolscap document in his hand and a twinkle of amusement in his austere grey eyes. Holmes telah menghabiskan beberapa hari di tempat tidur, seperti kebiasaannya dari waktu ke waktu. Tetapi pagi itu ia muncul dengan sebuah dokumen folio panjang di tangannya dan kilau kegembiraan di mata kelabunya yang tegas. "There is a chance for you to make some money, friend Watson," said he. "Ada kesempatan bagimu untuk mendapatkan uang, kawan Watson," katanya. "Have you ever heard the name of Gary Deb?" Pernahkah kau mendengar nama Gary Deb? I admitted that I had not. Aku mengakui bahwa aku belum pernah. "Well, if you can lay your hand upon a Gary Deb, there's money in it." Nah, jika kau bisa menemukan seorang bana Gary Deb, ada uang di sana. Why? Mengapa? That's a long story, rather a whimsical one too. Itu cerita panjang, dan agak aneh pula. I don't think in all our explorations of human complexities we have ever come upon anything more singular. Kurasa dalam semua penjelajahan kita tentang kerumitan manusia, kita belum pernah menemukan sesuatu yang lebih luar biasa. The fellow will be here presently for cross-examination, so I won't open the matter up till he comes. Orang itu akan segera datang ke sini untuk diperiksa silang, jadi aku tidak akan membuka perkaranya sampai dia datang. But meanwhile, that's the name we want. Tapi sementara itu, itulah nama yang kita cari. The telephone directory lay on the table beside me, and I turned over the pages in a rather hopeless quest. Buku direktori telepon tergeletak di meja di sampingku, dan aku membolak-balik halamannya dalam pencarian yang agak tanpa harapan. But to my amazement, there was this strange name in its due place. Tapi yang membuatku takjub, nama aneh itu ada di tempatnya yang semestinya. I gave a cry of triumph. Aku bersorak kegirangan. "Here you are, Holmes, here it is." "Ini dia, Holmes, ini dia." Holmes took the book from my hand. Holmes mengambil buku itu dari tanganku. "Gary Deb," and he read, 136 Little Rider Street, W. Sorry to disappoint you, my dear Watson, but this is the man himself. Gary Deb, N. Bacanya. 136 Little Rider Street, W. Maaf mengecewakan, Watsonku yang baik, tapi ini orangnya sendiri. That is the address upon his letter. Itu adalah alamat pada suratnya. We want another to match him. Kita perlu orang lain yang cocok dengannya. Mrs. Hudson had come in with a card upon a tray. Mrs. Hudson masuk dengan sebuah kartu di atas nampan. I took it up and glanced at it. Aku mengambilnya dan meliriknya. "Why, here it is," I cried in amazement. "Wah, ini dia," seruku dengan takjub. "This is a different initial." Ini inisial yang berbeda. John Gary Deb, Counselor at Law, Moorefield, Kansas, USA. John Gary Deb, penasihat hukum, Moorefield, Kansas, Amerika Serikat.
Holmes smiled as he looked at the card. Holmes tersenyum sambil memandang kartu itu. I'm afraid you must make yet another effort, Watson, said he. Aku khawatir kau harus berusaha lagi, Watson, katanya. This gentleman is also in the plot already, though I certainly did not expect to see him this morning. Pria ini juga sudah terlibat dalam perkara ini, meskipun aku tentu tidak mengharapkan untuk menemuinya pagi ini. However, he is in a position to tell us a good deal which I want to know. Namun dia berada dalam posisi untuk memberitahu kita banyak hal yang ingin aku ketahui. A moment later, he was in the room. Sesaat kemudian dia sudah berada di dalam ruangan. Mr. John Gary Depp, counselor at law, was a short, powerful man with the round, fresh, clean-shaven face characteristic of so many American men of affairs. Mr. John Gary Depp, penasihat hukum, adalah seorang pria pendek dan kekar dengan wajah bulat, segar, dan bersih tanpa janggut yang menjadi ciri khas begitu banyak pebisnis Amerika. The general effect was chubby and rather childlike, so that one received the impression of quite a young man with a broad set smile upon his face. Kesan umumnya adalah montok dan agak seperti anak kecil, sehingga orang mendapat kesan bahwa dia adalah seorang pria yang cukup muda dengan senyum lebar yang terpasang di wajahnya. His eyes, however, were arresting. Matanya bagaimanapun sangat memikat perhatian. Seldom in any human head have I seen a pair which bespoke a more intense inward life. So bright were they, so alert, so responsive to every change of thought. Jarang sekali di kepala manusia manapun aku melihat sepasang mata yang menunjukkan kehidupan batin yang begitu intens, begitu cemerlang, begitu waspada, begitu peka terhadap setiap perubahan pikiran. His accent was American, but was not accompanied by any eccentricity of speech. Aksanya Amerika, tetapi tidak disertai keanehan bicara apapun. Mr. Holmes, he asked, glancing from one to the other. Mr. Holmes, tanyanya sambil melirik dari satu orang ke yang lain. Ah, yes, your pictures are not unlike you, sir, if I may say so. Ya. Ah, ya, foto-foto Anda memang mirip dengan Anda, Tuan, jika boleh saya katakan. I believe you have had a letter from my namesake, Mr. Nathan Gary Depp, have you not? Saya percaya Anda telah menerima surat dari orang yang senama dengan saya, Mr. Nathan Gary Depp, bukan? Pray sit down, said Sherlock Holmes. Silakan duduk, kata Sherlock Holmes. We shall, I fancy, have a good deal to discuss. Kita akan punya banyak hal untuk didiskusikan, kurasa. He took up his sheets of foolscap. Dia mengambil lembaran-lembaran folionya. You are, of course, the Mr. John Gary Depp mentioned in this document. Anda tentu saja adalah Mr. John Gary Depp yang disebutkan dalam dokumen ini. But surely you have been in England sometime? Tapi tentunya Anda sudah lama berada di Inggris. Why do you say that, Mr. Holmes? Mengapa Anda mengatakan itu, Mr. Holmes? I seem to read sudden suspicion in those expressive eyes. Aku seperti membaca kecurigaan mendadak di mata yang ekspresif itu. Your whole outfit is English. Seluruh pakaian Anda bercorak Inggris. Mr. Gary Depp forced a laugh. Mr. Gary Depp memaksakan tawa. I've read of your tricks, Mr. Holmes, but I never thought I would be the subject of them. Saya pernah membaca tentang trik-trik Anda, Mr. Holmes, tapi saya tidak pernah mengira saya akan menjadi sasarannya. Where do you read that? Dari mana Anda membaca itu? The shoulder cut of your coat, the toes of your boots, could anyone doubt it? Potongan bahu jas Anda, ujung sepatu bot Anda, bisakah ada orang yang meragukannya? Well, I had no idea I was so obvious a Britisher. Wah, saya tidak menyangka saya begitu jelas terlihat seperti orang Inggris. But business brought me over here some time ago, and so, as you say, my outfit is nearly all London. Tapi urusan bisnis membawa saya ke sini beberapa waktu lalu, dan seperti yang Anda katakan, pakaian saya hampir semuanya dari London. However, I guess your time is of value, and we did not meet to talk about the cut of my socks. Namun saya kira waktu Anda berharga dan kita tidak bertemu untuk membicarakan potongan kaos kaki saya. What about getting down to that paper you hold in your hand? Bagaimana kalau kita langsung membahas kertas yang Anda pegang itu? Holmes had in some way ruffled our visitor, whose chubby face had assumed a far less amiable expression. Holmes entah bagaimana telah membuat tamu kami kesal, yang wajah montoknya kini menunjukkan ekspresi yang jauh kurang ramah. Patience, Mr. Gary Depp, said my friend in a soothing voice. Sabar, Mr. Gary Depp, kata temanku dengan suara menenangkan. Dr. Watson would tell you that these little digressions of mine sometimes prove in the end to have some bearing on the matter. Dr. Watson akan memberitahu Anda bahwa penyimpangan-penyimpangan kecilku ini kadang pada akhirnya terbukti ada kaitannya dengan perkara yang sedang dihadapi.
But why did Mr. Nathan Gary Depp not come with you? Tapi mengapa Mr. Nathan Gary Depp tidak datang bersama Anda? Why did he ever drag you into it at all? Asked our visitor with a sudden outflame of anger. Mengapa dia menyeret Anda ke dalam hal ini? Tanya tamu kami dengan ledakan kemarahan yang tiba-tiba. What in thunder had you to do with it? Apa urusan Anda dengan semua ini? Here was a bit of professional business between two gentlemen, and one of them must needs call in a detective. Ini adalah urusan profesional antara dua orang pria, dan salah satunya malah memanggil detektif. I saw him this morning, and he told me this full trick he had played me, and that's why I am here. Saya menemuinya pagi ini, dan dia memberitahu saya tentang trik bodoh yang telah dia mainkan terhadap saya, dan itulah mengapa saya ada di sini. But I feel bad about it all the same. Tapi saya tetap merasa kesal karenanya. There was no reflection upon you, Mr. Gary Depp. Tidak ada maksud merendahkan Anda, Mr. Gary Depp. It was simply zeal upon his part to gain your end, an end which is, I understand, equally vital for both of you. Itu semata-mata semangat dari pihaknya untuk mencapai tujuan Anda. Tujuan yang setahu saya sama pentingnya bagi Anda berdua. He knew that I had means of getting information, and therefore it was very natural that he should apply to me. Dia tahu bahwa saya punya cara untuk mendapatkan informasi, dan oleh karena itu sangat wajar jika dia meminta bantuan saya. Our visitor's angry face gradually cleared. Wajah marah tamu kami berangsur-angsur mereda. Well, that puts it different, said he. Nah, kalau begitu lain ceritanya, katanya. When I went to see him this morning and he told me he had sent to a detective, I just asked for your address and came right away. Ketika saya pergi menemuinya pagi ini dan dia memberitahu saya bahwa dia telah menghubungi seorang detektif, saya langsung meminta alamat Anda dan langsung datang ke sini. I don't want police butting into a private matter. Saya tidak ingin polisi ikut campur dalam urusan pribadi. But if you are content just to help us find the man, there can be no harm in that. Tapi jika Anda cukup puas hanya membantu kami menemukan orang itu, tidak ada salahnya. Well, that is just how it stands, said Holmes. Nah, memang begitulah keadaannya, kata Holmes. And now, sir, since you are here, we had best have a clear account from your own lips. Dan sekarang, Tuan, karena Anda sudah di sini, sebaiknya kami mendengar cerita yang jelas dari mulut Anda sendiri. My friend here knows nothing of the details. Teman saya di sini tidak tahu apa-apa tentang rinciannya. Mr. Gary Depp surveyed me with not too friendly a gaze. Mr. Gary Depp memandangku dengan tatapan yang tidak terlalu ramah. Need he know? He asked. Apakah dia perlu tahu? Tanyanya. We usually work together. Kami biasanya bekerja bersama. Well, there's no reason it should be kept a secret. Baiklah, tidak ada alasan untuk merahasiakannya. I'll give you the facts as short as I can make them. Saya akan memberikan fakta-faktanya sesingkat mungkin. If you came from Kansas, I would not need to explain to you who Alexander Hamilton Gary Depp was. Jika Anda berasal dari Kansas, saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda siapa Alexander Hamilton Gary Depp. He made his money in real estate and afterwards in the wheat pit at Chicago, but he spent it in buying up as much land as would make one of your counties, lying along the Arkansas River west of Fort Dodge. Dia mengumpulkan uangnya di bidang properti dan kemudian di bursa gandum di Chicago, tetapi dia membelanjakannya dengan membeli tanah seluas salah satu county Anda, yang terbentang di sepanjang sungai Arkansas di sebelah barat Fort Dodge. It's grazing land and lumberland and arable land and mineralized land and just every sort of land that brings dollars to the man that owns it. Itu adalah tanah penggembalaan dan tanah hutan dan tanah pertanian dan tanah tambang dan segala macam tanah yang mendatangkan dolar bagi orang yang memilikinya. He had no kith nor kin, or if he had, I never heard of it. Dia tidak punya sanak saudara, atau jika punya, saya tidak pernah mendengarnya. But he took a kind of pride in the queerness of his name. Tapi dia merasa bangga dengan keunikan namanya. That was what brought us together. Itulah yang mempertemukan kami. I was in the law at Topeka, and one day I had a visit from the old man, and he was tickled to death to meet another man with his own name. Saya berkecimpung dalam bidang hukum di Topeka, dan suatu hari saya mendapat kunjungan dari pria tua itu, dan dia sangat gembira bertemu dengan orang lain yang memiliki nama yang sama. It was his pet fad, and he was dead sad to find out if there were any more Gary Depps in the world. Itu adalah kegemaran istimewanya, dan dia bertekad bulat untuk mencari tahu apakah ada Gary Depp lain di dunia ini. Find me another, said he. Carikan saya yang lain, katanya. I told him I was a busy man and could not spend my life hiking around the world in search of Gary Depps.
Saya memberitahunya bahwa saya orang sibuk dan tidak bisa menghabiskan hidup saya berkeliling dunia mencari orang-orang Gary Depp. Nonetheless, said he, that is just what you will do if things pan out as I planned them. Meskipun demikian, katanya, itulah yang akan kau lakukan jika segala sesuatunya berjalan seperti yang kurencanakan. I thought he was joking, but there was a powerful lot of meaning in the words, as I was soon to discover. Saya mengira dia bercanda, tetapi ada banyak sekali makna dalam kata-katanya, seperti yang segera saya temukan. For he died within a year of saying them, and he left a will behind him. Karena dia meninggal dalam waktu setahun setelah mengucapkan kata-kata itu, dan dia meninggalkan sebuah wasiat. It was the queerest will that has ever been filed in the state of Kansas. Itu adalah wasiat paling aneh yang pernah didaftarkan di negara bagian Kansas. His property was divided into 3 parts, and I was to have one on condition that I found 2 Gary Depps who would share the remainder. Hartanya dibagi menjadi 3 bagian, dan saya akan mendapat 1 bagian dengan syarat saya menemukan 2 Gary Depp lain yang akan berbagi sisanya. It's $5 million for each if it is a cent, but we can't lay a finger on it until we all 3 stand in a row. Nilainya $5 juta untuk masing-masing, tidak kurang dari itu, tetapi kami tidak bisa menyentuhnya sampai kami bertiga berdiri berjajar. It was so big a chance that I just let my legal practice slide and I set forth looking for Gary Depps. Peluangnya begitu besar sehingga saya membiarkan praktik hukum saya terbengkalai dan saya mulai mencari orang-orang Gary Depp. There is not one in the United States. Tidak ada satupun di Amerika Serikat. I went through it, sir, with a fine-toothed comb and never a Gary Depp could I catch. Saya menyisirnya, Tuan, dengan sisir bergigi rapat dan tidak satupun Gary Depp yang bisa saya temukan. Then I tried the old country. Lalu saya mencoba di negeri lama. Sure enough, there was the name in the London Telephone Directory. Dan benar saja, nama itu ada di buku Direktori Telepon London. I went after him 2 days ago and explained the whole matter to him. Saya mendatanginya 2 hari lalu dan menjelaskan seluruh masalah ini kepadanya. But he is a lone man like myself with some women relations but no man. Tapi dia adalah pria penyendiri seperti saya dengan beberapa kerabat perempuan tetapi tidak ada kerabat laki-laki. It says 3 adult men in the will. Wasiat itu menyebutkan 3 pria dewasa. So you see we still have a vacancy and if you can help to fill it, we will be very ready to pay your charges. Jadi Anda lihat kami masih punya 1 lowongan dan jika Anda bisa membantu mengisinya, kami sangat siap membayar biaya Anda. Well, Watson, said Holmes with a smile, I said it was rather whimsical, did I not? Nah, Watson, kata Holmes dengan senyum, sudah kubilang ini agak aneh, bukan? I should have thought, sir, that your obvious way was to advertise in the agony columns of the papers. Saya pikir, Tuan, cara yang paling jelas bagi Anda adalah memasang iklan di kolom pengumuman koran. I have done that, Mr. Holmes. No replies. Saya sudah melakukannya, Mr. Holmes. Tidak ada balasan. Dear me, ya astaga. Well, it is certainly a most curious little problem. Baiklah, ini tentu masalah kecil yang sangat menarik. I may take a glance at it in my leisure. Saya mungkin akan melihatnya di waktu senggang. By the way, it is curious that you should have come from Topeka. Ngomong-ngomong, sungguh menarik bahwa Anda berasal dari Topeka. I used to have a correspondent, he is dead now, old Dr. Lysander Starr, who was mayor in 1890. Dulu saya punya koresponden, dia sudah meninggal sekarang, Dr. Lysander Starr yang tua, yang pernah menjadi wali kota pada tahun 1890. Good old Dr. Starr, said our visitor. Dr. Starr yang baik, kata tamu kami. His name is still honored. Namanya masih dihormati. Well, Mr. Holmes, I suppose all we can do is to report to you and let you know how we progress. Baiklah, Mr. Holmes, saya kira yang bisa kami lakukan hanyalah melapor kepada Anda dan memberitahu Anda tentang perkembangan kami. I reckon you will hear within a day or 2. Saya kira Anda akan mendengar kabar dalam 1 atau 2 hari. With this assurance, our American bowed and departed. Dengan jaminan ini, orang Amerika kami membungkuk dan pergi. Holmes had lit his pipe, and he sat for some time with a curious smile upon his face. Holmes telah menyalakan pipanya, dan dia duduk beberapa lama dengan senyum penasaran di wajahnya. Well, I asked at last. Nah? Tanyaku akhirnya. I'm wondering, Watson. Just wondering. Aku bertanya-tanya, Watson. Hanya bertanya-tanya. At what? Tentang apa? Holmes took his pipe from his lips. Holmes mengambil pipanya dari bibirnya. I was wondering, Watson, what on earth could be the object of this man in telling us such a rigmarole of lies.
Aku bertanya-tanya nih, Watson. Apa gerangan tujuan orang ini dalam menceritakan rangkaian kebohongan seperti itu kepada kita? I nearly asked him so, for there are times when a brutal frontal attack is the best policy, but I judged it better to let him think he had fooled us. Aku hampir menanyakannya langsung karena ada kalanya serangan frontal yang brutal adalah kebijakan terbaik, tetapi aku menilai lebih baik membiarkan dia berpikir bahwa dia telah menipu kita. Here is a man with an English coat frayed at the elbow and trousers backed at the knee with a year's wear, and yet by this document and by his own account, he is a provincial American lately landed in London. Di sini ada seorang pria dengan jas Inggris yang usang di siku dan celana yang kendur di lutut karena dipakai setahun. Namun menurut dokumen ini dan menurut pengakuannya sendiri, dia adalah orang Amerika dari daerah yang baru mendarat di London. There have been no advertisements in the agony columns. Tidak ada iklan di kolom pengumuman. You know that I miss nothing there. Kau tahu bahwa aku tidak melewatkan apapun di sana. They are my favorite covert for putting up a bird, and I would never have overlooked such a cock pheasant as that. Itu adalah tempat persembunyian favoritku untuk mengangkat buruan, dan aku tidak mungkin melewatkan burung pegar jantan sehebat itu. I never knew a Dr. Lysander Starr of Topeka. Aku tidak pernah mengenal Dr. Lysander Starr dari Topeka. Touch him where you would, he was false. Sentuh dia dimanapun kau mau, dia itu palsu. I think the fellow is really an American, but he has won his accent smooth with years of London. Kurasa orang itu memang benar orang Amerika, tetapi dia telah menghaluskan aksennya setelah bertahun-tahun di London. What is his game then, and what motive lies behind this preposterous search for Gary Debs? Apa permainannya dan motif apa yang ada di balik pencarian Gary Depp yang tidak masuk akal ini? It's worth our attention, for granting that the man is a rascal, he is certainly a complex and ingenious one. Ini layak mendapat perhatian kita, karena meskipun pria itu seorang penipu, dia tentu seorang penipu yang kompleks dan cerdik. We must now find out if our other correspondent is a fraud also. Kita sekarang harus mencari tahu apakah koresponden kita yang lain juga penipu. Just ring him up, Watson. Telepon saja dia, Watson. I did so and heard a thin quavering voice at the other end of the line. Aku melakukannya dan mendengar suara tipis yang bergetar di ujung saluran yang lain. Yes, I am Mr. Nathan Gary Depp. Ya, saya Mr. Nathan Gary Depp. Is Mr. Holmes there? Apakah Mr. Holmes ada di sana? I should very much like to have a word with Mr. Holmes. Saya sangat ingin berbicara dengan Mr. Holmes. My friend took the instrument and I heard the usual syncopated dialogue. Temanku mengambil gagang telepon dan aku mendengar dialog terputus-putus yang biasa. Yes, he has been here. I understand that you don't know him. How long? Only 2 days. Yes, of course. It is a most captivating prospect. Ya, dia sudah datang ke sini. Aku paham bahwa kau tidak mengenalnya. Berapa lama? Baru 2 hari. Ya, tentu saja itu prospek yang sangat memikat. Will you be at home this evening? Apakah kau akan ada di rumah malam ini? I suppose your namesake will not be there? Very good, we will come then, for I would rather have a chat without him. Dr. Watson will come with me. I understood from your note that you did not go out often. Well, we shall be round about 6. Kurasa orang yang senama denganmu tidak akan ada di sana. Bagus sekali, kami akan datang kalau begitu karena aku lebih suka mengobrol tanpa kehadirannya. Dr. Watson akan ikut bersamaku. Aku memahami dari catatanmu bahwa kau tidak sering keluar. Baiklah, kami akan tiba sekitar pukul 6. You need not mention it to the American lawyer. Very good. Goodbye. Kau tidak perlu menyebutkannya kepada pengacara Amerika itu. Bagus sekali. Selamat tinggal, Sheila. It was twilight of a lovely spring evening, and even Little Rider Street, one of the smaller offshoots from the Edgware Road, within a stone cast of old Tyburn tree of evil memory, looked golden and wonderful in the slanting rays of the setting sun. Senja di malam musim semi yang indah, dan bahkan Little Rider Street, salah satu jalan kecil yang bercabang dari Edgware Road, dalam jarak lemparan batu dari pohon Tyburn tua yang bersejarah kelam, tampak keemasan dan menakjubkan dalam sinar miring matahari terbenam. The particular house to which we were directed was a large old-fashioned early Georgian edifice with a flat brick face broken only by 2 deep bay windows on the ground floor. Rumah tertentu yang kami tuju adalah sebuah bangunan besar bergaya Georgia awal yang kuno dengan permukaan bata datar yang hanya diselingi oleh 2 jendela ceruk yang dalam di lantai dasar. It was on this ground floor that our client lived, and indeed the low windows proved to be the front of the huge room in which he spent his waking hours. Di lantai dasar inilah klien kami tinggal, dan memang jendela-jendela yang rendah itu ternyata merupakan bagian depan dari ruangan besar tempat dia menghabiskan waktu terjaganya.
Holmes pointed as we passed to the small brass plate which bore the curious name. Holmes menunjuk saat kami melewati pelet kuningan kecil yang memuat nama aneh itu. Up some years, Watson, he remarked, indicating its discolored surface. Sudah bertahun-tahun di situ, Watson, komentarnya, sambil menunjuk permukaannya yang berubah warna. It's his real name anyhow, and that is something to note. Itu nama aslinya, bagaimanapun, dan itu sesuatu yang perlu dicatat. The house had a common stair, and there were a number of names painted in the hall, some indicating offices and some private chambers. Rumah itu memiliki tangga umum, dan ada sejumlah nama yang dilukis di lorong, beberapa menunjukkan kantor dan beberapa kamar pribadi. It was not a collection of residential flats, but rather the abode of Bohemian bachelors. Itu bukanlah kumpulan flat hunian, melainkan tempat tinggal para bujangan Bohemian. Our client opened the door for us himself and apologized by saying that the woman in charge left at 4 o'clock. Klien kami membukakan pintu untuk kami sendiri dan meminta maaf dengan mengatakan bahwa wanita yang bertugas sudah pulang pukul 4. Mr. Nathan Garideb proved to be a very tall, loose-jointed, round-backed person, gaunt and bald, some 60-odd years of age. Mr. Nathan Garideb ternyata seorang yang sangat tinggi dengan persendian yang longgar dan punggung yang bungkuk, kurus kering dan botak, berusia sekitar 60 tahun lebih. He had a cadaverous face with gadapis, with the dull, dead skin of a man to whom exercise was unknown. Dia memiliki wajah pucat seperti mayat, dengan kulit kusam tak bernyawa milik orang yang tidak mengenal olahraga. Large round spectacles and a small projecting goat's beard combined with his stooping attitude to give him an expression of peering curiosity. Kacamata bundar besar dan janggut kambing kecil yang menonjol dikombinasikan dengan sikapnya yang membungkuk, memberinya ekspresi keingintahuan yang mengintip. The general effect, however, was amiable though eccentric. Kesan umumnya, bagaimanapun, ramah meskipun eksentrik. The room was as curious as its occupant. Ruangan itu sama menariknya dengan penghuninya. It looked like a small museum. Ruangan itu tampak seperti museum kecil. It was both broad and deep, with cupboards and cabinets all round, crowded with specimens, geological and anatomical. Ruangan itu luas dan dalam, dengan lemari dan kabinet di sekelilingnya, penuh sesak dengan spesimen geologi dan anatomi. Cases of butterflies and moths flanked each side of the entrance. Kotak-kotak berisi kupu-kupu dan ngengat mengapit kedua sisi pintu masuk. A large table in the center was littered with all sorts of debris, while the tall brass tube of a powerful microscope bristled up amongst them. Sebuah meja besar di tengah dipenuhi dengan segala macam benda berserakan, sementara tabung kuningan tinggi dari mikroskop yang kuat menjulang di antaranya. As I glanced round, I was surprised at the universality of the man's interests. Saat aku mengedarkan pandangan, aku terkejut dengan keluasan minat pria itu. Here was a case of ancient coins. Di sini ada kotak berisi koin-koin kuno. There was a cabinet of flint instruments. Ada sebuah kabinet berisi peralatan batu api. Behind his central table was a large cupboard of fossil bones. Di belakang meja utamanya ada sebuah lemari besar berisi tulang-tulang fosil. Above was a line of plaster skulls with such names as Neanderthal, Heidelberg, Cro-Magnon printed beneath them. Di atasnya ada deretan tengkorak gips dengan nama-nama seperti Neanderthal, Heidelberg, Cro-Magnon tercetak di bawahnya. It was clear that he was a student of many subjects. Jelas bahwa dia adalah seorang pelajar dari banyak bidang. As he stood in front of us now, he held a piece of chamois leather in his right hand with which he was polishing a coin. Saat dia berdiri di depan kami sekarang, dia memegang sepotong kulit kamois di tangan kanannya yang digunakan untuk memoles sebuah koin. Syracusan of the best period, he explained, holding it up. Syracusan dari periode terbaiknya, jelasnya, sambil mengangkatnya. They degenerated greatly towards the end. Kualitasnya menurun sangat drastis menjelang akhir. At their best, I hold them supreme, though some prefer the Alexandrian school. Pada masa terbaiknya, saya menganggap mereka yang tertinggi meskipun beberapa orang lebih menyukai aliran Alexandria. You will find a chair here, Mr. Holmes. Anda akan menemukan kursi di sini, Mr. Holmes. Pray allow me to clear these bones. Izinkan saya menyingkirkan tulang-tulang ini. And you, sir, yes, Doctor. Watson, if you would have the goodness to put the Japanese face to one side. Dan Anda, Tuan, ya, Dr. Watson, jika Anda bersedia menyingkirkan vas Jepang itu ke samping. You see round me my little interests in life. Anda melihat di sekeliling saya minat-minat kecil saya dalam hidup. My doctor lectures me about never going out, but why should I go out when I have so much to hold me here? Dokter saya selalu menasihati saya tentang tidak pernah keluar rumah, tapi mengapa saya harus keluar jika ada begitu banyak hal yang menahan saya di sini?
I can assure you that the adequate cataloging of one of those cabinets would take me 3 good months. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa pengkatalogan yang memadai untuk salah satu kabinet itu saja akan memakan waktu 3 bulan penuh. Holmes looked around him with curiosity. Holmes memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. But do you tell me that you never go out? He said. Tapi apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak pernah keluar? Katanya. Now and again I drive down to Sotheby's or Christie's. Sesekali saya pergi ke Sotheby's atau Christie's. Otherwise I very seldom leave my room. Selain itu saya sangat jarang meninggalkan kamar saya. I am not too strong and my researches are very absorbing. Kesehatan saya tidak terlalu baik dan penelitian saya sangat menyita perhatian. But you can imagine, Mr. Holmes, what a terrific shock. Pleasant, but terrific it was for me when I heard of this unparalleled good fortune. Tapi Anda bisa membayangkan, Mr. Holmes, betapa dahsyatnya kejutan, menyenangkan tapi dahsyat bagi saya ketika mendengar tentang keberuntungan yang tiada tara ini. It only needs one more Gary Depp to complete the matter, and surely we can find one. Hanya perlu satu Gary Depp lagi untuk menyelesaikan masalah ini, dan pasti kita bisa menemukannya. I had a brother, but he is dead, and female relatives are disqualified. Saya punya seorang saudara laki-laki, tapi dia sudah meninggal, dan kerabat perempuan tidak memenuhi syarat. But there must surely be others in the world. Tapi pasti ada yang lain di dunia ini. I had heard that you handled strange cases, and that was why I sent to you. Saya dengar Anda menangani kasus-kasus aneh, dan itulah mengapa saya mengirim pesan kepada Anda. Of course, this American gentleman is quite right, and I should have taken his advice first, but I acted for the best. Nah, tentu saja pria Amerika ini cukup benar, dan saya seharusnya mengikuti nasihatnya terlebih dahulu, tapi saya bertindak demi yang terbaik. I think you acted very wisely indeed, said Holmes. Saya pikir Anda bertindak sangat bijaksana, kata Holmes. But are you really anxious to acquire an estate in America? Tapi apakah Anda benar-benar ingin memperoleh properti di Amerika? Certainly not, sir. Tentu tidak, Tuan. Nothing would induce me to leave my collection. Tidak ada yang bisa membuat saya meninggalkan koleksi saya. But this gentleman has assured me that he will buy me out as soon as we have established our claim. Tapi pria ini telah meyakinkan saya bahwa dia akan membeli bagian saya begitu kami menegakkan hak kami. $5 million was the sum named. $5 juta adalah jumlah yang disebutkan. There are a dozen specimens in the market at the present moment which fill gaps in my collection and which I am unable to purchase for one of a few £100. Ada selusin spesimen di pasaran saat ini yang bisa mengisi celah dalam koleksi saya dan yang tidak mampu saya beli karena kekurangan beberapa ratus pound. Just think what I could do with $5 million. Bayangkan saja apa yang bisa saya lakukan dengan $5 juta. Why I have the nucleus of a national collection. Saya sudah memiliki inti dari sebuah koleksi nasional. I shall be the Hans Sloane of my age. Saya akan menjadi Hans Sloane di zaman saya. His eyes gleamed behind his great spectacles. Matanya berkilau di balik kacamata besarnya. It was very clear that no pains would be spared by Mr. Nathan Gary Depp in finding a namesake. Sangat jelas bahwa Mr. Nathan Gary Depp tidak akan tanggung-tanggung dalam mencari orang yang senama. I merely called to make your acquaintance, and there is no reason why I should interrupt your studies, said Holmes. Saya datang hanya untuk berkenalan, dan tidak ada alasan bagi saya untuk mengganggu studi Anda, kata Holmes. I prefer to establish personal touch with those with whom I do business. Saya lebih suka menjalin kontak pribadi dengan mereka yang berurusan dengan saya. There are few questions I need ask, for I have your very clear narrative in my pocket, and I filled up the blanks when this American gentleman called. Ada sedikit pertanyaan yang perlu saya ajukan karena saya sudah punya cerita Anda yang sangat jelas di saku saya, dan saya mengisi bagian yang kosong ketika pria Amerika ini datang berkunjung. I understand that up to this week you were unaware of his existence. Saya memahami bahwa sampai minggu ini Anda tidak mengetahui keberadaannya. That is so. He called last Tuesday. Benar begitu, dia datang Selasa lalu. Did he tell you of our interview today? Apakah dia memberitahu Anda tentang pertemuan kami hari ini? Yes, he came straight back to me. He had been very angry. Ya, dia langsung kembali kepada saya. Dia sangat marah. Why should he be angry? Mengapa dia harus marah? He seemed to think it was some reflection on his honor. Dia tampaknya menganggap itu merupakan penghinaan terhadap kehormatannya. But he was quite cheerful again
when he returned. Tapi dia sudah ceria lagi ketika kembali. Did he suggest any course of action? Apakah dia menyarankan tindakan apapun? No, sir, he did not. Tidak, Tuan, tidak. Has he had or asked for any money from you? Apakah dia menerima atau meminta uang dari Anda? No, sir, never. Tidak, Tuan, tidak pernah. You see no possible object he has in view? Anda tidak melihat kemungkinan tujuan yang dia miliki? None except what he states. Tidak ada selain apa yang dia nyatakan. Did you tell him of our telephone appointment? Apakah Anda memberitahunya tentang janji telepon kita? Yes, sir, I did. Ya, Tuan, saya memberitahunya. Holmes was lost in thought. Holmes tenggelam dalam pikirannya. I could see that he was puzzled. Aku bisa melihat bahwa dia kebingungan. Have you any articles of great value in your collection? Apakah Anda memiliki benda-benda yang sangat berharga dalam koleksi Anda? No, sir, I am not a rich man. Tidak, Tuan, saya bukan orang kaya. It is a good collection, but not a very valuable one. Ini koleksi yang bagus, tetapi bukan yang sangat berharga. You have no fear of burglars? Anda tidak takut dengan pencuri? Not the least. Sama sekali tidak. How long have you been in these rooms? Berapa lama Anda tinggal di kamar-kamar ini? Nearly 5 years. Hampir 5 tahun. Holmes's cross-examination was interrupted by an imperative knocking at the door. Pemeriksaan silang Holmes terputus oleh ketukan pintu yang mendesak. No sooner had our client unlatched it than the American lawyer burst excitedly into the room. Begitu klien kami membuka kuncinya, pengacara Amerika itu langsung menerobos masuk ke ruangan dengan penuh semangat. Here you are, he cried, waving a paper over his head. Ini dia, serunya, mengibas-ngibaskan selembar kertas di atas kepalanya. I thought I should be in time to get you. Saya kira saya akan sempat menemui Anda. Mr. Nathan Gary Depp, my congratulations. Mr. Nathan Gary Depp, selamat. You are a rich man, sir. Anda orang kaya sekarang, Tuan. Our business is happily finished and all is well. Urusan kita telah selesai dengan baik dan semuanya beres. As to you, Mr. Holmes, we can only say we are sorry if we have given you any useless trouble. Adapun untuk Anda, Mr. Holmes, kami hanya bisa meminta maaf jika kami telah memberi Anda kesulitan yang tidak perlu. He handed over the paper to our client who stood staring at a marked advertisement. Dia menyerahkan kertas itu kepada klien kami yang berdiri menatap sebuah iklan yang ditandai. Holmes and I leaned forward and read it over his shoulder. Holmes dan aku mencondongkan tubuh ke depan dan membacanya dari balik bahunya. This is how it ran. Begini bunyinya. Howard Gary Depp, constructor of agricultural machinery, binders, reapers, steam and hand plows, drills, harrows, farmers' carts, buckboards, and all other appliances. Estimates for artesian wells. Apply Grosvenor Buildings, Aston. Howard Gary Depp, pembuat mesin pertanian, pengikat penuai bajak uap dan tangan, bor, garu, gerobak petani, kereta buckboard, dan semua peralatan lainnya. Perkiraan untuk sumur artesis. Hubungi Grosvenor Buildings, Aston. Glorious, guessed our host. Luar biasa, seru tuan rumah kami dengan terengah. That makes our third man. Itu menjadikan orang ketiga kita. I had opened up inquiries in Birmingham, said the American, and my agent there has sent me this advertisement from a local paper. Saya telah membuka penyelidikan di Birmingham, kata orang Amerika itu. Dan agen saya di sana mengirimkan iklan ini dari koran lokal. We must hustle and put the thing through. Kita harus bergegas dan menyelesaikan urusan ini. I have written to this man and told him that you will see him in his office tomorrow afternoon at 4 o'clock. Saya sudah menulis surat kepada orang ini dan memberitahunya bahwa Anda akan menemuinya di kantornya besok sore pukul 4. You want me to see him? Anda ingin saya yang menemuinya? What do you say, Mr. Holmes? Bagaimana menurut Anda, Mr. Holmes? Don't you think it would be wiser? Tidakkah menurut Anda itu lebih bijaksana? Here am I, a wandering American with a wonderful tale. Saya ini orang Amerika pengembara dengan cerita yang luar biasa. Why should he believe what I tell him? Mengapa dia harus percaya apa yang saya katakan? But you are a Britisher with solid references and he is bound to take notice of what you say. Tapi Anda orang Inggris dengan referensi yang kuat dan dia pasti akan memperhatikan apa yang Anda katakan. I would go with you if you wished, but I have a very busy day tomorrow and I could always follow you if you are in any trouble. Saya akan ikut dengan Anda jika Anda mau, tapi saya punya hari yang sangat sibuk besok, dan saya selalu bisa menyusul Anda jika Anda mengalami kesulitan. Well, I have not made such a journey for years.
Baiklah, saya sudah bertahun-tahun tidak melakukan perjalanan seperti itu. It is nothing, Mr. Garideb. Itu bukan apa-apa, Mr. Garideb. I have figured out your connections. Saya sudah menghitung jadwal kereta Anda. You leave at 12 and should be there soon after 2. Anda berangkat pukul 12 dan seharusnya tiba tidak lama setelah pukul 2. Then you can be back the same night. Lalu Anda bisa kembali malam itu juga. All you have to do is to see this man, explain the matter, and get an affidavit of his existence. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menemui orang ini, menjelaskan perkaranya, dan mendapatkan surat pernyataan tentang keberadaannya. By the Lord, he added hotly, considering I've come all the way from the center of America, it is surely little enough if you go 100 miles in order to put this matter through. Demi Tuhan, tambahnya dengan berapi-api. Mengingat saya sudah datang jauh-jauh dari tengah Amerika, tentunya tidak berlebihan jika Anda pergi 100 mil untuk menyelesaikan masalah ini. Quite so, said Holmes. Benar sekali, kata Holmes. I think what this gentleman says is very true. Saya pikir apa yang dikatakan pria ini sangat benar. Mr. Nathan Garideb shrugged his shoulders with a disconsolate air. Mr. Nathan Garideb mengangkat bahunya dengan raut tak bersemangat. Well, if you insist, I shall go, said he. Baiklah, jika Anda memaksa, saya akan pergi, katanya. It is certainly hard for me to refuse you anything, considering the glory of hope that you have brought into my life. Tentu sulit bagi saya untuk menolak permintaan Anda, mengingat kemuliaan harapan yang telah Anda bawa ke dalam hidup saya. Then that is agreed, said Holmes Anna, and no doubt you will let me have a report as soon as you can. Kalau begitu sudah disepakati, kata Holmes, dan tidak diragukan lagi, Anda akan memberikan laporan kepada saya sesegera mungkin. I'll see to that, said the American. Saya yang akan mengurusnya, kata orang Amerika itu. Well, he added, looking at his watch, I'll have to get on. Baiklah, tambahnya, sambil melihat jamnya, saya harus pergi sekarang. I'll call tomorrow, Mr. Nathan, and see you off to Birmingham. Saya akan datang besok, Mr. Nathan, dan mengantar Anda ke Birmingham. Coming my way, Mr. Holmes? Searah dengan saya, Mr. Holmes? Well, then goodbye, and we may have good news for you tomorrow night. Baiklah kalau begitu, selamat tinggal dan kami mungkin punya kabar baik untuk Anda besok malam. I noticed that my friend's face cleared when the American left the room, and the look of thoughtful perplexity had vanished. Aku memperhatikan bahwa wajah temanku cerah ketika orang Amerika itu meninggalkan ruangan, dan tampilan kebingungan yang penuh pemikiran telah lenyap. I wish I could look over your collection, Mr. Garideb, said he. Saya berharap bisa melihat-lihat koleksi Anda, Mr. Garideb, katanya. In my profession, all sorts of odd knowledge comes useful, and this room of yours is a storehouse of it. Dalam profesi saya, segala macam pengetahuan aneh menjadi berguna, dan ruangan Anda ini adalah gudang penyimpanannya. Our client shone with pleasure, and his eyes gleamed from behind his big glasses. Klien kami berseri-seri dengan kesenangan dan matanya berkilau dari balik kacamata besarnya. I had always heard, sir, that you were a very intelligent man, said he. Saya selalu mendengar, Tuan, bahwa Anda adalah orang yang sangat cerdas, katanya. I could take you round now if you have the time. Saya bisa mengajak Anda berkeliling sekarang jika Anda punya waktu. Unfortunately, I have not. Sayangnya tidak punya. But these specimens are so well labeled and classified that they hardly need your personal explanation. Tapi spesimen-spesimen ini dilabeli dan diklasifikasikan dengan begitu baik sehingga hampir tidak memerlukan penjelasan pribadi dari Anda. If I should be able to look in tomorrow, I presume that there would be no objection to my glancing over them. Jika saya bisa mampir besok, saya anggap tidak ada keberatan jika saya melihat-lihatnya. None at all. Sama sekali tidak. You are most welcome. Anda sangat dipersilakan. The place will, of course, be shut up, but Mrs. Saunders is in the basement up to 4 o'clock and would let you in with her key. Tempat ini tentu akan terkunci, tapi Mrs. Saunders ada di ruang bawah tanah sampai pukul 4 dan akan membukakan pintu untuk Anda dengan kuncinya. Well, I happen to be clear tomorrow afternoon. Kebetulan saya kosong besok sore. If you would say a word to Mrs. Saunders, it would be quite in order. Jika Anda bersedia mengatakan sepatah kata kepada Mrs. Saunders, itu akan sangat membantu. By the way, who is your house agent? Ngomong-ngomong, siapa agen properti Anda? Our client was amazed at the sudden question. Klien kami terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. Holloway and Steele, in the Edgware Road, but why? Holloway and Steele, di Edgware Road, tapi mengapa?
I'm a bit of an archaeologist myself when it comes to houses, said Holmes, laughing. Saya sendiri agak sedikit arkeolog dalam hal rumah-rumah, kata Holmes sambil tertawa. I was wondering if this was Queen Anne or Georgian. Saya penasaran apakah ini gaya Queen Anne atau Georgia. Georgian, beyond doubt. Georgia, tanpa keraguan. Really, I should have thought a little earlier. Benarkah? Seharusnya saya menduga sedikit lebih awal. Nah, however, it is easily ascertained. Namun, itu mudah dipastikan. Well, goodbye, Mr. Gary Depp, and may you have every success in your Birmingham journey. Baiklah, selamat tinggal Mr. Gary Depp, dan semoga Anda sukses dalam perjalanan ke Birmingham. The house agents was close by, but we found that it was closed for the day, so we made our way back to Baker Street. Kantor agen properti itu dekat, tetapi kami mendapati bahwa sudah tutup untuk hari itu, jadi kami kembali ke Baker Street. It was not till after dinner that Holmes reverted to the subject. Baru setelah makan malam, Holmes kembali ke topik pembicaraan. Our little problem draws to a close, said he. Masalah kecil kita mulai mendekati penyelesaian, katanya. No doubt you have outlined the solution in your own mind. Tidak diragukan lagi kau sudah menguraikan penyelesaiannya dalam pikiranmu sendiri. I can make neither head nor tail of it. Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. The head is surely clear enough and the tail we should see tomorrow. Kepalanya tentu sudah cukup jelas dan ekornya akan kita lihat besok. Did you notice nothing curious about that advertisement? Apakah kau tidak memperhatikan sesuatu yang aneh tentang iklan itu? I saw that the word plow was misspelled. Aku melihat bahwa kata plow salah eja. Oh, you did notice that, did you? Oh, kau memperhatikan itu. Ya, Pak. Come, Watson, you improve all the time. Bagus, Watson, kau terus berkembang. Yes, it was bad English, but good American. Ya, itu bahasa kisah Inggris yang buruk, tapi bahasa Amerika yang baik. The printer had set it up as received. Percetakan menyusunnya sesuai yang diterima. Then, the buckboards. Lalu, kereta buckboard. That is American also. Itu juga istilah Amerika. And artesian wells are commoner with them than with us. Dan sumur artesis lebih umum di sana daripada di sini. It was a typical American advertisement, but purporting to be from an English firm. Itu adalah iklan khas Amerika, tetapi mengaku dari perusahaan Inggris. What do you make of that? Apa pendapatmu tentang itu? I can only suppose that this American lawyer put it in himself. Aku hanya bisa menduga bahwa pengacara Amerika ini yang memasangnya sendiri. What his object was, I fail to understand. Apa tujuannya? Tujuannya aku gagal memahaminya. Well, there are alternative explanations. Baiklah, ada penjelasan alternatif. Anyhow, he wanted to get this good old fossil up to Birmingham. Bagaimanapun, dia ingin mengirim fosil tua yang baik ini ke Birmingham. That is very clear. Itu sangat jelas. I might have told him that he was clearly going on a wild goose chase, but on second thoughts, it seemed better to clear the stage by letting him go. Aku mungkin bisa memberitahunya bahwa dia jelas akan mengejar angin, tetapi setelah dipikir-pikir, tampaknya lebih baik membersihkan panggung dengan membiarkannya pergi. Tomorrow, Watson, well, tomorrow will speak for itself. Besok, Watson, besok akan bicara sendiri. Holmes was up and out early. Holmes bangun dan keluar pagi-pagi. When he returned at lunchtime, I noticed that his face was very grave. Ketika dia kembali saat makan siang, aku memperhatikan bahwa wajahnya sangat serius. This is a more serious matter than I had expected, Watson, said he. Ini masalah yang lebih serius dari yang aku duga, Watson, katanya. It is fair to tell you so, though I know it will only be an additional reason to you for running your head into danger. Sudah sepantasnya aku memberitahumu, meskipun aku tahu itu hanya akan menjadi alasan tambahan bagimu untuk menerjunkan kepalamu ke dalam bahaya. I should know my Watson by now. Seharusnya aku sudah mengenal Watsonku sekarang. But there is danger and you should know it. Tapi ada bahaya dan kau harus mengetahuinya. Well, it is not the first we have shared, Holmes. Nah, ini bukan yang pertama kali kita berbagi, Holmes. I hope it may not be the last. Aku harap ini bukan yang terakhir. What is the particular danger this time? Apa bahaya khususnya kali ini? We are up against a very hard case. Kita berhadapan dengan kasus yang sangat berat. I have identified Mr. John Gary Depp, counselor at law. Aku telah mengidentifikasi Mr. John Gary Depp, penasihat hukum. He is none other than Killer Evans of sinister and murderous reputation.
Dia tidak lain adalah Killer Evans dengan reputasi jahat dan pembunuh. I fear I am none the wiser. Aku khawatir aku tetap tidak mengerti. It is not part of your profession to carry about a portable Newgate calendar in your memory. Memang bukan bagian dari profesimu untuk membawa-bawa kalender Newgate portable dalam ingatanmu. I have been down to see friend Lestrade at the yard. Aku sudah pergi menemui kawan Lestrade di yard. There may be an occasional want of imaginative intuition down there, but they lead the world for thoroughness and method. Mungkin ada kekurangan intuisi imajinatif sesekali di sana, tetapi mereka memimpin dunia dalam hal ketelitian dan metode. I had an idea that we might get on the track of our American friend in their records. Aku punya ide bahwa kita mungkin bisa menemukan jejak teman Amerika kita dalam catatan mereka. Sure enough, I found his chubby face smiling up at me from the Rogues Portrait Gallery. Dan benar saja, aku menemukan wajah montoknya tersenyum ke arahku dari galeri potret penjahat. James Winter alias Moorcroft alias Killer Evans was the inscription below. James Winter alias Moorcroft alias Killer Evans, begitulah tulisan di bawahnya. Holmes drew an envelope from his pocket. Holmes mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. I scribbled down a few points from his dossier. Aku mencatat beberapa hal dari berkasnya. Age 44. Usia 44 tahun. Native of Chicago. Kelahiran Chicago. Known to have shot 3 men in the States. Diketahui telah menembak 3 orang di Amerika. Escape from penitentiary through political influence. Melarikan diri dari penjara melalui pengaruh politik. Came to London in 1893. Datang ke London pada tahun 1893. Shot a man over cards in a nightclub in the Waterloo Road in January 1895. Menembak seorang pria karena urusan kartu di sebuah klub malam di Waterloo Road pada Januari 1895. Man died, but he was shown to have been the aggressor in the row. Pria itu meninggal, tetapi terbukti bahwa dialah yang memulai pertengkaran. That man was identified as Roger Prescott, famous as forger and coiner in Chicago. Pria yang tewas diidentifikasi sebagai Roger Prescott, terkenal sebagai pemalsu dan pembuat uang palsu di Chicago. Killer Evans released in 1901. Killer Evans dibebaskan pada tahun 1901. Has been under police supervision since, but so far as known has led an honest life. Sejak itu berada di bawah pengawasan polisi, tetapi sejauh yang diketahui telah menjalani kehidupan yang jujur. Very dangerous man, usually carries arms and is prepared to use them. Pria yang sangat berbahaya biasanya membawa senjata dan siap menggunakannya. That is our bird, Watson. A sporting bird, as you must admit. Itulah buruan kita, Watson. Buruan yang menantang, seperti yang harus kau akui. But what is his game? Tapi apa permainannya? Well, it begins to define itself. Nah, itu mulai tergambar dengan sendirinya. I have been to the house agents. Aku sudah pergi ke agen properti. Our client, as he told us, has been there 5 years. Klien kita, seperti yang dia katakan, sudah tinggal di sana selama 5 tahun. It was unlet for a year before then. Tempat itu tidak tersewa selama setahun sebelumnya. The previous tenant was a gentleman at large named Waldron. Penyewa sebelumnya adalah seorang pria lepas bernama Waldron. Waldron's appearance was well remembered at the office. Penampilan Waldron masih diingat dengan baik di kantor itu. He had suddenly vanished and nothing more been heard of him. Dia tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar lagi tentangnya. He was a tall, bearded man with very dark features. Dia adalah pria tinggi, berjanggut, dengan ciri-ciri wajah yang sangat gelap. Now Prescott, the man whom Killer Evans had shot, was, according to Scotland Yard, a tall, dark man with a beard. Nah, Prescott, pria yang ditembak oleh Killer Evans, menurut Scotland Yard, adalah pria tinggi berkulit gelap dengan janggut. As a working hypothesis, I think we may take it that Prescott, the American criminal, used to live in the very room which our innocent friend now devotes to his museum. Sebagai hipotesis kerja, kurasa kita bisa beranggapan bahwa Prescott, penjahat Amerika itu, dulu tinggal di ruangan yang sama yang sekarang digunakan teman kita yang polos untuk museumnya. So, at last we get a link, you see. Jadi akhirnya kita mendapat kaitan, kau lihat. And the next link? Dan kaitan selanjutnya? Well, we must go now and look for that. Nah, kita harus pergi sekarang dan mencarinya. He took a revolver from the drawer and handed it to me.
Dia mengambil sebuah revolver dari laci dan menyerahkannya kepadaku. I have my old favorite with me. Aku sudah membawa senjata lama kesayanganku. If our Wild West friend tries to live up to his nickname, we must be ready for him. Jika teman koboi kita mencoba memenuhi julukannya, kita harus siap menghadapinya. I'll give you an hour for a siesta, Watson, and then I think it will be time for our Ryder Street adventure. Aku beri kau waktu 1 jam untuk istirahat siang, Watson, dan setelah itu kurasa sudah waktunya untuk petualangan Ryder Street kita. It was just 4 o'clock when we reached the curious apartment of Nathan Garideb. Tepat pukul 4 ketika kami tiba di apartemen aneh milik Nathan Garideb. Mrs. Saunders, the caretaker, was about to leave, but she had no hesitation in admitting us, for the door shut with a spring lock and Holmes promised to see that all was safe before we left. Mrs. Saunders, penjaga rumah itu, hendak pergi, tetapi dia tidak ragu untuk mempersilakan kami masuk, karena pintunya menutup dengan kunci pegas dan Holmes berjanji untuk memastikan semuanya aman sebelum kami pergi. Shortly afterwards, the outer door closed, her bonnet past the bow window, and we knew that we were alone in the lower floor of the house. Tak lama kemudian pintu luar tertutup, topinya melintas di depan jendela ceruk, dan kami tahu bahwa kami sendirian di lantai bawah rumah itu. Holmes made a rapid examination of the premises. Holmes melakukan pemeriksaan cepat terhadap ruangan itu. There was one cupboard in a dark corner which stood out a little from the wall. Ada satu lemari di sudut gelap yang agak menonjol dari dinding. It was behind this that we eventually crouched, while Holmes in a whisper outlined his intentions. Di belakang lemari inilah kami akhirnya berjongkok, sementara Holmes dengan berbisik menguraikan rencananya. He wanted to get our amiable friend out of his room. That is very clear, and as the collector never went out, it took some planning to do it. Dia ingin mengeluarkan teman kita yang ramah dari ruangannya, itu sangat jelas. Dan karena sang kolektor tidak pernah keluar, diperlukan perencanaan untuk melakukannya. The whole of this Garideb invention was apparently for no other end. Seluruh rekayasa Garideb ini tampaknya tidak untuk tujuan lain. I must say, Watson, that there is a certain devilish ingenuity about it, even if the queer name of the tenant did give him an opening which he could hardly have expected. Harus kuakui, Watson, bahwa ada kecerdikan yang licik dalam hal ini, meskipun nama aneh sang penyewa memang memberinya celah yang hampir tidak mungkin dia harapkan. He wove his plot with remarkable cunning. Dia menenun rencananya dengan kelicikan yang luar biasa. But what did he want? Tapi apa yang dia inginkan? Well, that is what we are here to find out. Nah, itulah yang kita cari tahu di sini. It has nothing whatever to do with our client so far as I can read the situation. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan klien kita sejauh yang bisa kubaca dari situasinya. It is something connected with the man he murdered, the man who may have been his confederate in crime. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan pria yang dia bunuh, pria yang mungkin merupakan kaki tangannya dalam kejahatan. There is some guilty secret in the room. Ada rahasia berdosa di ruangan ini. That is how I read it. Begitulah caraku membacanya. At first, I thought our friend might have something in his collection more valuable than he knew, something worth the attention of a big criminal. Awalnya aku mengira teman kita mungkin memiliki sesuatu dalam koleksinya yang lebih berharga dari yang dia ketahui, sesuatu yang layak mendapat perhatian penjahat kelas kakap. But the fact that Roger Prescott of evil memory inhabited these rooms points to some deeper reason. Tapi fakta bahwa Roger Prescott yang bersejarah kelam pernah menghuni ruangan-ruangan ini menunjukkan alasan yang lebih dalam. Well, Watson, we can but possess our souls in patience and see what the hour may bring. Baiklah, Watson, kita hanya bisa bersabar dan melihat apa yang akan dibawa oleh waktu. That hour was not long in striking. Waktu itu tidak lama datangnya. We crouched closer in the shadow as we heard the outer door open and shut. Kami merapat lebih dekat dalam bayangan saat mendengar pintu luar terbuka dan tertutup. Then came the sharp metallic snap of a key and the American was in the room. Kemudian terdengar bunyi tajam dan metalik dari kunci dan orang Amerika itu sudah ada di dalam ruangan. He closed the door softly behind him, took a sharp glance around him to see that all was safe, threw off his overcoat, and walked up to the central table with the brisk manner of one who knows exactly what he has to do and how to do it. Dia menutup pintu dengan lembut di belakangnya, melirik tajam ke sekeliling untuk memastikan semuanya aman, melempar mantelnya dan berjalan menuju meja tengah dengan cara yang gesit. Layaknya orang yang tahu persis apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.
He pushed the table to one side, tore up the square of carpet on which it rested, rolled it completely back, and then, drawing a jammy from his inside pocket, he knelt down and worked vigorously upon the floor. Dia mendorong meja ke satu sisi, merobek karpet persegi tempat meja itu berdiri, menggulung karpet itu sepenuhnya ke belakang, dan kemudian mengeluarkan linggis dari saku dalamnya. Dia berlutut dan bekerja dengan giat pada lantai. Presently we heard the sound of sliding boards, and an instant later, a square had opened in the planks. Tak lama kemudian kami mendengar suara papan yang bergeser, dan sekejap kemudian sebuah lubang persegi terbuka di papan lantai. Killer Evans struck a match, lit a stump of candle, and vanished from our view. Killer Evans menyalakan korek api, menyalakan puntung lilin, dan menghilang dari pandangan kami. Clearly our moment had come. Jelas saat kami telah tiba. Holmes touched my wrist as a signal, and together we stole across to the open trapdoor. Holmes menyentuh pergelangan tanganku sebagai isyarat, dan bersama-sama kami mengendap-endap menuju pintu jebakan yang terbuka. Gently as we moved, however, the old floor must have creaked under our feet, for the head of our American, peering anxiously round, emerged suddenly from the open space. Namun selembut apapun gerakan kami, lantai tua itu pasti berderit di bawah kaki kami, karena kepala orang Amerika kami yang mengintip dengan cemas ke sekeliling, tiba-tiba muncul dari ruang terbuka itu. His face turned upon us with a glare of baffled rage, which gradually softened into a rather shamefaced grin as he realized that 2 pistols were pointed at his head. Wajahnya menoleh ke arah kami dengan tatapan kemarahan yang kebingungan, yang berangsur-angsur melunak menjadi seringai agak malu ketika dia menyadari bahwa 2 pistol diarahkan ke kepalanya. Well, said he coolly as he scrambled to the surface. Wah, katanya dengan tenang sambil memanjat naik ke permukaan. I guess you have been one too many for me, Mr. Holmes. Kurasa Anda terlalu pintar untuk saya, Mr. Holmes. Saw through my game, I suppose, and played me for a sucker from the first. Melihat melalui permainan saya kira dan mempermainkan saya dari awal. Well, sir, I hand it to you. You have me beat and... Baiklah, Tuan, saya angkat topi untuk Anda. Anda mengalahkan saya, dan... In an instant, he had whisked out a revolver from his breast and had fired 2 shots. Dalam sekejap dia mencabut revolver dari dadanya dan menembakkan 2 tembakan. I felt a sudden hot sear as if a red-hot iron had been pressed to my thigh. Aku merasakan rasa panas yang tiba-tiba dan membakar seolah-olah besi pijar ditekan ke pahaku. There was a crash as Holmes's pistol came down on the man's head. Terdengar suara benturan keras ketika pistol Holmes menghantam kepala pria itu. I had a vision of him sprawling upon the floor with blood running down his face while Holmes rummaged him for weapons. Aku melihat dia terkapar di lantai dengan darah mengalir di wajahnya sementara Holmes menggeledahnya mencari senjata. Then, my friend's wiry arms were around me and he was leading me to a chair. Kemudian lengan temanku yang kuat merangkulku dan dia menuntunku ke kursi. You're not hurt, Watson. For God's sake, say that you are not hurt. Kau tidak terluka, Watson. Demi Tuhan, katakan bahwa kau tidak terluka. It was worth a wound, it was worth many wounds, to know the depth of loyalty and love which lay behind that coat mask. Luka itu sepadan, bahkan banyak luka pun sepadan, untuk mengetahui kedalaman kesetiaan dan kasih sayang yang tersembunyi di balik topeng dingin itu. The clear, hard eyes were dimmed for a moment, and the firm lips were shaking. Mata yang jernih dan tajam itu meredup sesaat, dan bibir yang tegas itu bergetar. For the one and only time, I caught a glimpse of a great heart as well as of a great brain. Untuk satu-satunya kali, aku melihat sekilas hati yang agung, sekaligus otak yang brilian. All my years of humble but single-minded service culminated in that moment of revelation. Seluruh tahun pengabdianku yang rendah hati namun bersungguh-sungguh mencapai puncaknya pada momen pengungkapan itu. It's nothing, Holmes. It's a mere scratch. Ini bukan apa-apa, Holmes. Ini hanya goresan. He had ripped up my trousers with his pocket knife. Dia telah merobek celanaku dengan pisau lipat. You are right, he cried with an immense sigh of relief. Kau benar, serunya dengan helaan napas lega yang sangat besar. It is quite superficial. Lukanya cukup dangkal. His face set like flint as he glared at our prisoner, who was sitting up with a dazed face. Wajahnya mengeras seperti batu api saat dia menatap tajam tawanan kami yang duduk dengan wajah linglung. By the Lord, it is as well for you. Demi Tuhan, untunglah bagimu. If you had killed Watson, you would not have got out of this room alive. Jika kau membunuh Watson, kau tidak akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Now, sir, what have you to say for yourself?
Sekarang Tuan, apa yang bisa kau katakan untuk membelamu? He had nothing to say for himself. Dia tidak punya apapun untuk membela diri. He only lay and scowled. Dia hanya berbaring dan cemberut. I leaned on Holmes's arm, and together we looked down into the small cellar which had been disclosed by the secret flap. Aku bersandar pada lengan Holmes dan bersama-sama kami memandang ke bawah ke ruang bawah tanah kecil yang terungkap oleh penutup rahasia itu. It was still illuminated by the candle which Evans had taken down with him. Ruangan itu masih diterangi oleh lilin yang dibawa Evans turun bersamanya. Our eyes fell upon a mass of rusted machinery, great rolls of paper, a litter of bottles, and neatly arranged upon a small table, a number of neat little bundles. Mata kami tertuju pada segerombol mesin yang berkarat, gulungan-gulungan kertas besar, botol-botol yang berserakan, dan yang tertata rapi di atas sebuah meja kecil, sejumlah bungkusan kecil yang rapi. A printing press, a counterfeiter's outfit, said Holmes. Mesin cetak peralatan pemalsu uang, kata Holmes. Yes, sir, said our prisoner, staggering slowly to his feet and then sinking into the chair. Ya, Tuan, kata tawanan kami, bangkit perlahan dengan terhuyung-huyung dan kemudian merosot ke kursi. The greatest counterfeiter London ever saw. Pemalsu uang terbesar yang pernah dilihat London. That's Prescott's machine, and those bundles on the table are 2,000 of Prescott's notes worth 100 each, and fit to pass anywhere. Itu mesin Prescott, dan bungkusan-bungkusan di meja itu adalah 2.000 lembar uang Prescott, masing-masing bernilai 100 dan bisa lolos di mana saja. Help yourselves, gentlemen. Silakan ambil, tuan-tuan. Call it a deal and let me beat it. Anggap saja kesepakatan dan biarkan saya pergi. Holmes laughed. Holmes tertawa. We don't do things like that, Mr. Evans. Kami tidak melakukan hal seperti itu, Mr. Evans. There is no bolt hole for you in this country. Tidak ada jalan keluar bagimu di negeri ini. You shot this man Prescott, did you not? Kau menembak pria bernama Prescott ini, bukan? Yes, sir, and got 5 years for it, though it was he who pulled on me. Ya, Tuan, dan mendapat hukuman 5 tahun karenanya, padahal dialah yang menarik senjata duluan terhadap saya. 5 years when I should have had a medal the size of a soup plate. 5 tahun, padahal seharusnya saya mendapat medali sebesar piring sup. No living man could tell a Prescott from a Bank of England, and if I hadn't put him out, he would have flooded London with them. Tidak ada orang hidup yang bisa membedakan uang palsu Prescott dari uang asli Bank of England, dan jika saya tidak melenyapkannya, dia akan membanjiri London dengan uang palsu itu. I was the only one in the world who knew where he made them. Sayalah satu-satunya orang di dunia yang tahu di mana dia membuatnya. Can you wonder that I wanted to get to the place? Bisakah Anda heran kalau saya ingin mencapai tempat itu? And can you wonder that when I found this crazy boob of a buck hunter with the queer name squatting right on the top of it and never quitting his room, I had to do the best I could to shift him? Dan bisakah Anda heran bahwa ketika saya menemukan si bodoh gila pemburu serangga dengan nama aneh ini duduk tepat di atasnya dan tidak pernah meninggalkan kamarnya, saya harus melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk menyingkirkannya? Maybe I would have been wiser if I had put him away. Mungkin akan lebih bijak jika saya menyingkirkannya sekalian. It would have been easy enough, but I'm a soft-hearted guy that can't begin shooting unless the other man has a gun also. Itu cukup mudah, tapi saya orang yang berhati lembut yang tidak bisa mulai menembak kecuali orang lain juga punya senjata. But say, Mr. Holmes, what have I done wrong anyhow? Tapi katakan, Mr. Holmes, apa yang salah dengan perbuatan saya? I've not used this plan. Saya tidak menggunakan peralatan ini. I've not hurt this old stiff. Saya tidak menyakiti si tua kaku itu. Where do you get me? Di mana letak kesalahan saya? Only attempted murder so far as I can see, said Holmes. Hanya percobaan pembunuhan sejauh yang bisa kulihat, kata Holmes. But that's not our job. Tapi itu bukan tugas kami. They take that at the next stage. Itu ditangani di tahap selanjutnya. What we wanted at present was just your sweet self. Yang kami inginkan saat ini hanyalah dirimu yang manis. Please give the Yard a call, Watson. Tolong telepon Yard, Watson. It won't be entirely unexpected. Mereka tidak akan sepenuhnya terkejut. So those were the facts about Killer Evans and his remarkable invention of the 3 Gary Debs. Demikianlah fakta-fakta tentang Killer Evans dan rekayasanya yang luar biasa tentang 3 orang Gary Depp. We heard later that our poor old friend never got over the shock of his dissipated dreams.
Kami mendengar kemudian bahwa teman tua kami yang malang tidak pernah pulih dari guncangan impian-impiannya yang hancur. When his castle in the air fell down, it buried him beneath the ruin. Ketika istana di awang-awangnya runtuh, ia terkubur di bawah reruntuhannya. He was last heard of at a nursing home in Brixton. Terakhir kali didengar kabarnya, dia berada di sebuah panti perawatan di Brixton. It was a glad day at the yard when the Prescott outfit was discovered, for though they knew that it existed, they had never been able after the death of the man to find out where it was. Itu adalah hari yang menggembirakan di yard ketika peralatan Prescott ditemukan karena meskipun mereka tahu peralatan itu ada, mereka tidak pernah bisa setelah kematian pria itu menemukan di mana letaknya. Evans had indeed done great service and caused several worthy CID men to slip the sounder, for the counterfeiter stands in a class by himself as a public danger. Evans memang telah memberikan jasa besar dan membuat beberapa petugas CID. Yang terhormat tidur lebih nyenyak karena pemalsu uang berada di kelasnya sendiri sebagai bahaya publik. They would willingly have subscribed to that soup plate medal of which the criminal had spoken, but an unappreciative bench took a less favorable view, and the killer returned to those shades from which he had just emerged. Mereka dengan senang hati akan menyetujui medali sebesar piring sup yang disebutkan penjahat itu. Tetapi pengadilan yang tidak apresiatif memandangnya dengan kurang baik, dan si pembunuh kembali ke balik jeruji yang baru saja dia tinggalkan. The end. Thank you for listening. We wish you a wonderful day and best of luck in your language learning journey.